اللہ اللہ کر چل مسجد آ رب دی نماز پڑھ بندہ رب دا تیرے لئی رب نے جنت بنائی ہیرے لال موتیاں دی سیج سجائی پاک صاف حوراں تیرا تک دیاں راہ رب دی نماز پڑھ بندہ رب دا مومناں نو لگ دی پیاری ہے نماز سن لو منافقاں تے بھاری ہے نماز. منظور احمد صاحب تشریف لاتے ہیں گفتگو فرماتے ہیں. وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ. شیخ عبدالرحمن عابد صاحب مفتی صاحب جاندار شاندار خطاب فرمایا ہے اور یہ بات سانو سمجھائی ہے بنیادی چیز جیڑی ہے وہ نماز ہے. ساڑھے ایک مولانا عبدالحمید صاحب ہندے سن رحمت اللہ علیہ ڈارہ والی ایک گاؤں ہے حافظ آباد دے قریب. وہ فرمایا کردے سن کہ بے نماز جیڑا نا بے نماز یہ پچھڑ مجھ دی طرح کہ جیڑی پٹھے کھاندی ہے تار ایک نہیں دیندی اور پچھڑ مجھ دے بارے اینا جٹاں کو پوچھ لو اینا میرے پراواں نو پتہ ہے کہ پچھڑ مجھ اینا نو ایڈی کوڑی لگ دی ہے ایڈی زہر لگ دی ہے بھئی یہ صرف کھائی جاندی ہے کوئی یہ دا فائدہ نہیں. مینوں یہ دسو کہ جٹ زمیندار نو ایدی آواز صحیح کرو آج ایدی آواز صحیح نہیں جٹ زمیندار نو او مجھ نہیں مطلب چنگی لگ دی جیڑی صرف کھائی جائے تو تار ایک نہ دے جیڑا رحمان نو سجدہ نہ کرے تے کھائی جائے اللہ دیا نعمتاں اڑائی جائے کھائی جائے او ستار غفار جبار نو کیویں چنگا لگے گا ایتھے تے پچھڑ مجھ زمیندار نو چنگی نہیں لگدی. ساڑھے مالک نے سانو اپنی عبادت واسطے پیدا فرمایا. بسم اللہ الرحمن الرحیم وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اللہ کریم فرماندے نے میں جنہ اور انساناں نو اپنی عبادت واسطے پیدا فرمایا ہے. پترہ وکھے نا اینو بیس نو ختم کر کے تے آواز سیٹ کو ٹھا دی آواز نہیں آنی چاہیے. وہ جمعہ والا آواز بنانا جدو جمعہ پڑھانا ہے اصل آج ہفتے نو آئے ہیں نا. حضرات وجہ فرمانا رب العالمین فرما دے نے بس وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. میں جنہ اور انساناں نو اپنی عبادت واسطے بنایا ہے. اسی اللہ دی عبادت واسطے پیدا ہوئے ہیں تو سانو اپنے اللہ دی عبادت کرنی چاہیے اور جو اسلام نے دسیا ہے اور جو اسلام نے سانو تعلیم دیتی ہے وہ دے مطابق اسی عمل کریے. برادرم عزیزم محترم مکرم مولانا سید عبدالوحید شاہ صاحب حفظہ اللہ تعالی تشریف لے آئے. مفتی صاحب تشریف لے آئے. تھوڑی جی آواز بریک کرو معمولی جی بریک کرو. مفتی صاحب تشریف لے آئے اور ماشاءاللہ بڑیاں سانو پیاریاں باتاں دسیاں. میرے عزیزو افطاری دا وقت بالکل قریب ہے. آؤ اللہ تے اللہ دے حبیب علیہ السلام دے ارشادات احکامات فرمودات انہاں تے عمل کریے. یا ایوہ الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین. اے ایمان والے ہو اسلام دے اندر پورے دے پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان دی پیروی نہ کرو. شیطان تہاڈا کھل مکھلا دشمن ہے. اے کلونی والیاں واسطے ایک خصوصی پیغام ہے جیڑا برادرم عزیزم محترم مکرم
चौधरी सलीम ढिल्लों साहब बड़ी प्यारी बात सुनाई है, बड़ी प्यारी बात कि मस्जिद सारियां दी मुश्तरका है। वान्नल मसाजिद लिल्लाह फला तदू मअल्लाह अहदा। मस्जिदां अल्लाह दियां ने और इन्हां दे अंदर अल्लाह ही दी इबादत की जाए, अल्लाह दी बात मनी जाए, अल्लाह ही दी इबादत की जाए। हाजी राशिद अली साहब दे बेटे ने कुरान पाक सुनाया है, दिल नूं ठंडक पहुँचाई है। नबी अलैहिस्सलाम दी नात सुनाई है, साढ़े सीनिया में ठंड पाई है। समीउल्लाह साहब ने अफतारी का प्रोग्राम रख के सानू नेकियां वाले पासे अल्लाह पाक कोलों अजर और सवाब हासिल करने का मौका जिहड़ा है वो फराहम कीता है। मेरे अजीजों, ये रमज़ान का मकसद क्या है? अल्लाह सानू परहेजगार बनाना चाहते ने। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तकून। ऐ ईमान वाले हो, तुहाडे ते रमज़ान दे रोज़े लिख दिते गए ने, तुहाडे ते रमज़ान दे रोज़े फर्ज कर दिते गए ने, लिख दिते गए ने। कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, जिस तरह तुहाडे तो पहले लोकां ते लिख दिते गए। लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुसी मुत्तकी बन जाओ, ताकि तुसी परहेजगार बन जाओ। मालिक सानू रोज़ेदार बना के, परहेजगार बना के अल्लाह सानू जहन्नम कोलों बचाना चाहते ने और जन्नत दे अंदर अल्लाह करीम ले जाना चाहते ने। अल्लाह पाक सानू जन्नत का हकदार बनाना चाहते ने। देखो अल्लाह दे दोस्तां दी भी अलामत होई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून। अल्लाह दे वलियां दी अलामत, अल्लाह दे दोस्तां दी अलामत, अल्लाह दे वलियां दी अलामत क्या है? ईमान वाले और परहेजगार। मेरे दोस्तों, असी समझने जिहड़ा भंगड़ा पाए, लुडियां पाए, धमाला पाए, चिमटा बजाए, बैंसरियां बजाए, तूड़ू डूड़ू करदा फिरे, असी कहने वली है। इहो जिहा वली नहीं हुंदा। आओ तुहानू दसां वली कौन है? जो पाबंद सौमा सलातां दा होवे, अदा करने वाला ज़कातां दा होवे, न सुनने वाला लगव बातां दा होवे, न भेती बुराई दियां घातां दा होवे, बुरी नजर करके जो नहीं झाकदा है, ए कुरान उसनू वली आखदा है। वली हुंदा मखलूक विच नेक बंदा। गल बड़ी सुन वाली जे, चौधरी सलीम ढिल्लों साहब गल सुन वाली जे। वली हुंदा मखलूक विच नेक बंदा, वली दाड़ी उत्ते फरौंदा नी रंदा, न पांदा धमाला मोढे रख डंडा, वली कोलों हुंदा नहीं कोई कम मंदा, वली 5 टाइम मस्जिद नू जावे, वली वेखिया ते खुदा याद आवे। साडा हक बनता है नमाज अजान हो जाए फौरन नमाज की तैयारी की जाए। सऊदी अरब जाओ, मुफ्ती अब्दुल रहमान आबद साहब को पूछो, सैयद अब्दुल वहीद शाह साहब को पूछो, उलमाए किराम को पूछो। सऊदिया जाओ, अजान होंदी है, फजर दी अजान, जोहर दी अजान, असर दी अजान, मगरब दी अजान, इशा दी अजान और तहज्जुद दी अजान मस्जिदां भरियां ने। और ए जेड़ा समीउल्लाह साहब मरकज बना रहे ने ना, ये मरकज ते ज़्यादा तो ज़्यादा 16 मरले होएगा, 18 मरले होएगा, 17 मरले होएगा, कनाल होएगा,
یا 22 مرلے ہوئے گا ادھر مسجداں 12 کنال دے اندر 16 کنال دے اندر 24 کنال دے اندر مسجداں مگر ساریاں نمازیاں دے نال پڑھیاں نے اور ساڑھے خصوصی مہمان محترم جناب فوجی محمد اسلم صاحب حفظہ اللہ تعالی میں نہ دی موجودگی دے اندر ایک بات تو انہوں سنانا چاہنا خدا را مفتی صاحب دی بات پہ غور کرو اپنے گھر والیاں اور اپنے آپ نمازی بناؤ اپنے آپ بھی جنتی بناؤ اور اہل و عیال بھی جنتی بناؤ اپنے آپ جہنم کولو بچاؤ اہل و عیال جہنم دے کولو بچاؤ قرآن پاک نے اس بات دا ذکر فرمایا ہے یا اللہ کریم نے ارشاد فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون۔ یار گالے وے سپیکر آج ایڈا خرابی کر رہا کہ میں تو انہوں دس نہیں سکتا اتنی بڑی خرابی میں مولانا عابد صاحب ہی نہیں رہے مفتی عبد الرحمن مجاہد صاحب مجاہد بھی نے تے عابد بھی نے جنہوں نے ایس سپیکر تقریر کر رہی ہے مینوں تے یہ کہہ رہا ہے اگر نیڑے ہو ذرا میں تینوں دس آج سپیکر سیٹ نہیں ہویا میرے بیلیاں کولوں نہ انہاں کولوں ایکو سیٹ ہو رہی ہے نہ آواز سیٹ ہو رہی ہے اس دن جمعے بڑا پیارا آواز سی اور کیا سما سی بہرحال آج چونکہ روزہ ہے تے تسی 2-4 گلاں اور حدیثاں سن لو نبی علیہ السلام دیاں پھر میں تواڈے کول اجازت چاہنا کسی دن رات دا جلسہ کران گے پھر انشاءاللہ میں حاضری دیاں گا۔ اللہ کریم نے فرمایا اے ایمان والیو یا ایوہ الذین آمنوا اے ایمان والو قوا انفسکم واہلیکم نارا اپنے آپ جہنم دی آگ کولوں بچاؤ اور اپنے اہل و عیال جہنم دی آگ کولوں بچاؤ۔ میں بھی دعا کرنا ہوں تسی بھی سارے مل کے دعا کرو اللہ سارے جہنم دی آگ دے کولوں محفوظ فرمائے۔ ایک قرآن پاک دی ایت انہوں ہور سناوا رب تعالیٰ نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ مالک کائنات نے فرمایا مومن فلاح پا گئے مومن کامیاب ہو گئے مومن فلاح پا گئے۔ یا اللہ مومنہ دی علامت کیا ہے مومنہ دی خوبی کیا ہے جڑے نماز خشوع خضوع دے نال پڑھ دینے آئزین انکساری دے نال نماز پڑھ دینے آئزی دے نال نماز پڑھی جائے انکساری دے نال نماز پڑھی جائے اللہ کو ڈر دیا ہویا نماز پڑھی جائے اللہ تے توکل کر دیا ہویا نماز پڑھی جائے نبی علیہ السلام دے اس طریقے دے مطابق نماز پڑھی جائے او ساڑھی نماز اللہ دی بارگاہ دے اندر قبول ہو جائے گی جیڑی مالک کائنات کو ڈر کے پڑھی جائے تے محمد عربی دی اطاعت کر کے پڑھی جائے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور شیخ صاحب دے خطاب دی میں تائید دے اندر ایک گل کرنا چاہنا جہاد دا آرڈر آیا آسمان تو زمین تے آیا حج دا حکم آیا آسمان تو زمین تے آیا زکوٰۃ فرض ہوئی آسمان تو زمین تے آرڈر آیا میرے دوستو روزے فرض ہوئے آسمان تو زمین تے آرڈر آیا پر میں صدقے جاواں جدو نماز دی واری آئی سندر گارڈن والے ہو سنو مسجد صفیہ یوسف دے اندر اسلامک سینٹر دے اندر آن والے ہو سنو جدو نماز دی واری آئی
کائنات دے رب نے، کائنات دے بادشاہ نے، کائنات دے شہنشاہ نے، ساری دنیا دے حاجت روا تے مشکل کشا نے پیارے مصطفیٰ علیہ السلام دی ذات نو اپنے کول بلایا، ستاں آسماناں تے بلا کے اللہ نے نمازاں دا تحفہ عطا فرمایا۔ اور میں اتھی ایک گل اور بھی تہاڈے گوش گزار کراں، شیخ صاحب بیٹھے نے، پوچھ لو مفتی صاحب کو پوچھ لو، جس وقت بندے نو دفن کیتا جاندہ نا، چاہے دن دے 9 بجے دفن کیتا جائے، 11 بجے دفن کیتا جائے، 12 بجے دفن کیتا جائے، زور دے ٹائم دفن کیتا جائے، مغرب عشاء رات دے 10 بجے 11 بجے دفن کیتا جائے، قبر دے اندر عصر دا ٹائم ہوندا ہے، قبر دے اندر عصر دا وقت ہوندا ہے۔ میرے مالکہ میں تیری ذات تو صدقے جاواں، جہان دے اتے 11 بجان والیا تے قبر دے اندر عصر دا ٹائم بنان والیا تیریاں قدرتاں تو صدقے طاقتاں تو قربان۔ مالک کتنا مہربان، مالک کتنا مہربان ہے، کنیاں طاقتاں والا ہے۔ ہر شے تے قادر قدیر ہے تو، جو چاہے سو کر کے دکھا دینا، جنگل وچ بچے دے ہیٹھ پیروں ٹھنڈے پانی دا چشمہ چلا دینا، جس دریا وچوں موسیٰ نو پار کیتا او دے وچ فرعون ڈوبا دینا، بند کوٹھڑی دے وچ مریم تائیں بے موسم پھل پہنچا دینا، کوئی اگ دا پورا لین ٹریا تو پیغمبری کر عطا دینا، ابرا بیت اللہ نو ٹون آیا تو ابابیلا نو حکم سنا دینا، او منہ وچوں کہیں کر کیر دینے تو انہاں دے بمب بنا دینا، مقصد ہووے جے ہاتھی نو مارنے دا او دی سن تے کیڑی لڑا دینا، پڑا ہاتھی تے کیڑی دی کی نسبت اپنی قدرت دے منظر دکھا دینا، سانو معاف کرن واسطے سونے ربا ایک واری پھر رمضان عطا دینا۔ ساڈا مالک کتنا مہربان ہے، مالک ساڈا کتنا مہربان ہے کہ ساڈی بخشش واسطے رمضان المبارک مالک نے رمضان المبارک سانو عطا فرمایا ہے۔ اور مینوں شیخ صاحب دے خطاب دی تائید دے اندر بات کہن دیو، چھڑی بات انہوں نے فرمائی ہے نا، پاک پیغمبر علیہ السلام دا فرمان سنا ہے، او پتر خاموش ہو، پاک پیغمبر علیہ السلام دا فرمان سنایا ہے، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جیڑا بندہ ایمان دی حالت دے اندر ایمان اپنے رب دے اتے لے آئے، صحیح معنی دے اندر جیڑا بندہ ایماندار بن کے ایمان دا دامن پکڑ کے ایماندار بن کے تے روزے رکھ دائے، ثواب دی نیت تے روزے رکھ دائے، میرا اللہ راضی ہو جائے، میرا مالک خوش ہو جائے، میرا مالک مہربان ہو جائے، میرا مالک مینوں معاف کر دے، میرا مالک مینوں ثواب عطا کرے۔ میری سرکار فرما دینے اللہ زندگی دے پچھلے سارے گناہاں نو معاف فرما دیندے نے، سارے گناہ اس دے معاف ہو جاندے نے جڑا ایمان دی حالت دے اندر اور ثواب دی نیت میرے دوستو روزے رکھ دے۔ اچھا جی ایک گل میں تو انہوں ہور دسنی ہے حدیث پاک، اور ایک گویڑ بھی تو انہوں دسنا ہے، وہ بھی سن لو۔ پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اذا دخل رمضان، جدو رمضان آ جاندہ ہے، فتحت ابواب الرحمہ، اللہ اپنی
रहमत दे दरवाज़ियां नू खोल देंदे ने। दूसरी रिवायत दे अल्फाज ने फुतिहत अबवाबुस समा, अल्लाह आसमान दे दरवाज़ियां नू खोल देंदे ने। तीसरी रिवायत दे अल्फाज ने फुतिहत अबवाबुल जन्ना, अल्लाह जन्नत दे दरवाज़ियां नू खोल देंदे ने। व गुल्लिकत अबवाबु जहन्नम, अल्लाह जहन्नम दे दरवाज़ियां नू बंद कर देंदे ने। सुनो फैसलाबादियों, सुनो सुंदर गार्डन वालेओ, सुनो कुरानो सुन्नत दियो परवानेओ, सुनो ए ओ महीना आया है, ओ मेहमान महीना आया है, ओ मेहमान महीना आया है जेड़ा जहन्नम दे 7 बूए बंद करान वास्ते आया है ते जन्नत दे 8 बूए खुलान वास्ते आया है। अल्लाह अल्लाह कर चल मस्जिद आ, रब दी नमाज पढ़ बंदा रब दा, तेरे लिए रब ने जन्नत बनाई, हीरे लाल मोतियां दी सेज सजाई, सेज सजाई, पाक साफ हूरां तेरा तक दियां राह, रब दी नमाज पढ़ बंदा रब दा, मोमिना नू लगदी प्यारी है नमाज, सुन लो मुनाफिकां ते भारी है नमाज, भारी है नमाज, आमिना दा लाल गया खुद फरमा, रब दी नमाज पढ़ बंदा रब दा। अल्लाह सानू सारियां नू पक्का सच्चा नमाजी बना। जहन्नम दे फरमाया दरवाजे बंद हो जाते। अगे सुनना, नबी अलैहिस्सलाम अरशाद फरमाते ने शैतानां नू अल्लाह जकड़ देंदा है, शैतान बन दिते जाते हैं। अच्छा हुण एक गल ये सुन लो, जेड़े बंद ओ खामोश, ओए मैं मार मार के ना लितर तेनू शेख रशीद बना देना चवले। केड़े बुजुर्ग? केड़े शेख साहब का नाम? मौलाना मोहम्मद इदरीस सल्फी साहब साढ़े बुजुर्ग काबिल इज्जत काबिल एहतराम तशरीफ फरमा ने। लो जी टाइम भी 3 मिनट रह गया तो मैं मतलब तुहाडे कोल माजरत चाहना, अज टाइम भी बहुत मुख्तसर जिहा मिलिया चूँकि अफतारी का प्रोग्राम है। वो गवेड़ जिहड़ा सी ना तुहानूं दस्सण लगा भी शैतान बज जाते हैं। हुण जेड़े बंदे लड़ना है, जेड़े बंदे कोई चवल मारनी है, जेड़े बंदे चुगली करनी है, जेड़े बंदे फितना पाना है, जेड़े बंदे फसाद पाना है, जेड़े बंदे चोरी करनी है, जेड़े बंदे डाका मारना है और जेड़े बंदे ने बुराई बेहयाई वाला काम करना है, गोया कि वो कह रहा है शैतानां नू बई तुसी ते बज गए हो, मैं जू खुला हूँ, बई तुसी ते बजे हो तो तुसी हुण फिक्र ना करिया जे, तुहाडे वालियां चवलां मैं मारांगा। इस वास्ते खुदा दा वास्ता जे शैतान बजे जे तो कोई नेकियां कर लो। शेख साहब दुआ करते हैं, वाह आखिर दावाना।